नमस्ते वेलकम टु आवर भिडियो र आज पनि हामी फेरि नयाँ फुड च्यालेन्ज लिएर आइसकेको छौँ। आज हामी ग्रान्ड फ्यामिलीसँग छौँ। सो ढिला नगरी लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर फर्स्ट गेम। लाइक हामी गन यो गर्नेवाला छौँ। त्यही भएर ढिलो नगरी हामी स्टार्ट गर्छौँ है त। रेडी 1 2 3 गो। रेडी 1 2 3 गो। रेडी 1 2 3 गो। Ready, 3, 2, 1, go. No one. Ready, 3, 2, 1, go. No one. One hand. Ready, 3, 2, 1, go. Mama! 3, 2, 1, go. Ma! 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 Three, two, one, go. Yeah, 3, 2, 1, go. No, sorry. 3, 2, 1, go. And दौड़ी आनी. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Sorry. 3, 2, 1, go. Mommy! होइन मम्मी यो हातमा दिन्छ यो हातमा ल त्यसै मम्मी पनि बिमार हुन्छ 3, 2, 1, go. यो भएन 3, 2, 1, go. म खाना पाइन्न ल 3, 2, 1, go. मम्मी मम्मी आउनु 3, 2, 1, go. अरू बाँकी गर्नु 3, 2, 1, go. 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 Oh, kago. 3, 2, 1, go. आइसक्यो खाना पाइन्न ल छिटो ल 3, 2, 1, go. Mommy! नहीं 3, 2, 1 जय श्री राम 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1
रुक ल अब मैले खाने मलाई ल ल छिटो हामी त को गर्ने हो 3 2 1 गो आकांक्षा दौ हामी हेरेको ल छिटो गाइस 3 2 1 गो स्किप गर्नु है त्यस्तो मुना जित्दियो घाटमा अड्केल त्यो म भ्यायो ल 3 2 1 go 3 2 1 go मा अब मेरो पालो भयो ल यता हेरौँ 3 2 1 गो 3 2 1 गो अब के खाम भयो भ्याइयो ल आफ्नो मात्र खाने 3 2 1 गो ए ढिलो गर्नुहुन्छ मम्मीले 3 2 1 गो म हैन 3 2 1 go मा के खाम आगे चिटी गइस यहाँ चिटी गइस वहाँ और दियो 3 2 1 गो 3 2 1 गो मेरो पालो मेरो हैन मेरो पालो भइसक्यो कहाँ हुन्छ हैन पालो 3 2 1 go A few moments later. Three, two, one, go. 3 2 1 go. 3 2 1 go. मम्मी अब के खाम ल हेर्नु न त्यसलाई आफ्नै पारामा के भन्ने नगालिदिन मन लाग्छ न ल 3 2 1 go. 3 2 1 go. वाद्य अबे रुक जाएगा अयो मरे 3 2 1 go. 3 2 1 go. 3 2 1 go. 3 2 1 go. सब लुजेर हेर्नु यो पनि लुज्नु यो दुईटा बाइक गर्नु 3 2 1 go. ओइ 3 2 1 go. मम्मी आउनु 3 2 1 go के भयो मेरो Why not? Give me a second. 3 2 1 second. 1 second. 3 2 1 go. 3 go. Go. ल गाइज 3 2 1 go. 3 2 1 go. दिदी चिसो मात्र हानियो ल गाइज 3 2 1 go. Mama, okay. अब मेरो टेक्निक इस्तेमाल गर्छु म अब टेक्निक अब मेरो पालो 3 2 1 go.
3, 2, 1 go. देख्यौ एउटा गएर खाऊ न जा अब किनेर ल्याइज जा 3, 2, 1 go. मम्मी लौ न म त खाना सक्दिनँ यसमा हालेर ल्याउनु हुइगा रेडी 3, 2, 1 go. मेरो पालो अब 3, 2, 1 go. 3, 2, 1 go. म के खाम मेरो मुक्कै भयो खानु धन्यवाद सबैले भिडियो हेर्नु भएकोमा अब के भन्ने हो आजको भिडियो यति लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला